तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास काल पर्वरी तिस्कार एक स्लॅब पडून इन्सिडंट जाल्लो। तशेंच आयज आमच्या बरोबर आसा सुहास मोरजकर, पर्वरीम सनशाईन प्रेसिडेंट। सर, कितें सांगपाचें दिसता? नमस्कार। काल हांगा कितें जालें की फ्लायओवराचे हे मोडून सकयल पडले, सो थोड्या वर्करांकूय लागले आनी कोणा एकट्याक बायकाराकूय लागले। पळय हांगा कितें आसा, इज व्हेरी डेंजर आसा। हांगासून सगळ्यो गाडयो वयता, हे सायडीन कितें आहा बॅरिकेड बी कांय ना, ते सायडीन बॅरिकेड आहा, हे सायडीन कांय ना, ती सेफ्टी ना। ती हांव सांगूंक सोदता की आमच्या प्रमोद सावंत सीएमाक की हांगा कितें तरी हे लक्ष दवर, कितें तरी पळय कशें काम चलता, कितें चलता। की काल हो स्लॅब पडलो तरी बरें, कोणाचे गाडयेर कितें हे सायडीन पडोंक ना म्हणून, की लकीली कोणाक हांगा कितें आनी जावंक ना चड। सो हांव कितें मागता की आमच्या सीएमा कडेन की तूं हेची दखल घेवपाक जाय। ते सायडीन बॅरिकेड घातल्या पण हे सायडीन कांयच हे ना, सेफ्टी ना की। आनी आमच्या आमदाराक बाकीचे ताका सगळें कळटा की हेचेर तेणी कितें एक्शन घेतल्या। काल हो इन्सिडंट घडलो हांगा, हेचेर कितेंच एक्शन ना। परत तशें जाता ते सायडीन पळय हे आसा पळय, थंयसून हांगासून वॉल्ट मारता गाडी, थंय कितें ना, थंय कोण ना सुद्दां, कितें सांग बॅरिकेड ना कांय ना, थंय सुद्दां एक्सिडंट जावपाची शक्यता। हांव जो तोंड मारून असो परत येता। आमी कितें म्हणटा की आमकां लोकांची सेफ्टी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, की लोकांक कितें जावपाक जायना, की तुमी ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक विचारपाक जाय की अशें कशें जालें, कशें पडलें पळय तें, की बाकीचे तुमी कितें आहा ते थंय रोखडे धांवतात कितें काडपाक, हे करपाक ती करपाक। हेचेर एक्शन जावपाक जाय की लोकांक हांगा त्रास जावपाक जायना, की आमदारान हे विचारपाक जाय आसलें न्हू, आमदारान कितेंच सांगूंक ना। सो आमी इतलेंच मागता की सीएमा कडेन की हेचेर तूं दखल घे, आनी हांव चड कितें उलयना। सर, रिसंटली गोंयच्या सीएमान एक कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅक लिस्ट करता अशें म्हटलां, तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? पण ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक कित्याक विचारूंक ना सीएमान कितें जाजून, आमकां खबर ना तें केलो। पूण हांगा कितें तरी हेका विचार न्हू कशें पडलें आनी कितें पळय तें, आनी एमएलएनूय हेका विचारपाक जाय आसलें न्हू। हेंचो आजून कांयच स्टेटमेंट ना, कित्याक कितें जालें, कसो पडलो पळय तो, की हेकाय कॉन्ट्रॅक्टराक विचारपाक जाय। केन्ना विचारतलो? कित्याक सांग, लोकांक अशें त्रास जावपाक जायना। हें हांव वारंवार सांगत आसा की हांगासर कितें आसा, हांगा फकाणां खूब लोक वयता, खूब ट्रॅफिक जाता, की कामाचे लोक सुट्टा तेन्ना पासून हांगा सारकें ब्लॉक जाता। हांव इतलें सीएमाक सांगता आनी आमदाराकूय सांगता, हेचेर कितें तर तूं तोडगो काड। थँक्यू।